एमानको एवरेस्ट शुंग पई निया जो ए वर्ष देखिपार एना देख दस आम जूता खोलिक जाऊँगी एटा विकास जाऊँगी देख देख पड़ा 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 देख सी पड़ा बंचीगला भाग्य भल गछ गाथिला बोली बाप रे देखिए डर लगे जगह को तो गाय जी बर्तमान चप्पल खुला अभियान चलती आमर बहुत बहुत अवस्था जाऊँ पिला केते ट्रैकिंग पर पहुंचे 2 किलोमीटर पिला बहुत कष्ट करछंदी एठी जदि गुड़ खसीज जाकि तले पड़े ये हूँ मोर चतुर्थ लंग वीडियो जदि आपण मैंने भिडियो देखुं 360 क्वालिटी करूँ कि अधिक क्वालिटी करूँ। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम मैंने आम भिडियो किसी नुआ करने चेष्टा करवा। ये हूँ आम बाघमरा पहाड़ चलतु पहाड़ उपर उठा और सुंदर सुंदर व्यू देखा। आगे आगे चगुलू भाई तापर विकास तापर मु तापर सत्य तापर दसु भाई चलती। आज आम मैंने 5 जन ये पहाड़ उपर उठा और बाघमरा पहाड़ को एक्सप्लोर करवा। यही भिडियो स्पीड को मुझे बढ़ई देती देखो आगे आगे समस्त चली मु पछे पछे कैमेरा धरिकी चलती। जंगल को उपरको जावाई एत सहज भी नुह किंतु आम मैंने हार मानिबा पिला नुह जमीती हेले भी से पहाड़ उपर उठिक रहीमु। यही पाखरे रास्ता ना ऊपर को उठापी तथापि चगुल भाई जमी थे मोबाइल कैमेरा को धरिकी आगू चलती। देखिपार एना देख दस आम जूता खोलिक जाऊँगी एटा विकास जाऊँगी देख देख पड़ा 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 देख सी पड़ा बंचीगला भाग्य भल गछ गाथिला बोली एटा दीपू देख जाऊँगी चप्पल खोलिक देख रास्ता बहुत खतरनाक चप्पल जाई हबो नै बहुत बहुत अवस्था जाऊँ पिला केते ट्रैकिंग पर पहुंचे 2 किलोमीटर खास कर आपण मानक पई जाउछु पिला बहुत कष्ट करछंदी। प्लीज चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु और लाइक एंड कमेंट करंतु वीडियो केमिति लागुची। किछि बाट ऊपर को गला पर आ गोटे सांग पिला फोन करी कहला कि से अधा बाटर तुमे मते जगी था मो गोटे को जाउची सांग होई के ऊपर को उठिबा। आमे माने पूरा पहाड़ उठी नै तथापि एही परि व्यू देखिया पई मिलुची एवं ये सत्य ये मध्ये अबे आसी पहुंचिला। देखंतु एठी चगुल भाई अनी को जगीची अनी आसिला आमे माने आउठी ऊपर को जिवु एवं आहुरी भलो भलो व्यू देखिया पई मिलिबो। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो दसु भाई जमार डरू ना पहाड़ ऊपर पूरा नॉन स्टॉप चली फाइनाली ओनी पहाड़ चढ़ी चढ़ी आसिक आम पाखे पहुंची गलानी। देखो से चली पारना थकार ता गोड़ हाथ बथा गलानी एते कष्ट रे मो जीवन रे कट जाइनी मोर मोर मची गला पांटी दिन ताकू पानी नाही पॉकेट रे बहुत कष्ट रे आसे ता झाड़ा पानी मरी गलानी गाइस झाड़ा पानी रे आरो कोन कोन मरी छि चगुल भाई किछि कोंतु ए मु तो नौजी बा समस्त को एठी आमे माने 5-10 मिनिट बसी सारिया पर पुणी आथरे ऊपर को उठिलु। एठी ऊपर को उठिबा जति सहज देखाछि सेति सहज न बहुत कष्ट रे ऊपर को उठिया पड़ुछि। देखंतु ए माने संगे संगे ऊपर को उठी जायछंती एवं मते जगिछंती मु गला पर मिसी के ऊपर को जिमु। तो गाय जी बर्तमान चप्पल खुला अभियान चलछि हमरो हां माने कॉमेडी आउ मो सूट फाटी गेलानी चप्पल खुला समस्त चप्पल खुली जाछंती बिना चप्पल रे ऊपर को जिवा विपदर काम हम कि आम करूँ से कम। आम मैंने केत ऊंचा पलू एत ऊंचा आम मैंने आसिक आज पहाड़ पर जाक पड़ो आमको ऊपर को देखो भाई मैंने एमती जाती तो एम एवरेस्ट शुंग निया ए वर्ष आमे बहुत पूरा अधा को पलि आसछूँ बहुत अधा को देखिपार एठू देख बढ़िया सुंदर टांकी फांकी जो ब्रिज फ्रिज बढ़िया देखा जाउची। आ चलतु जीवा आउ टिके ऊपर गले आउ टिके भलो देखा जिवो। आ चलतु तांके पहुँची गले देखो हाफ किलोमीटर पाखापाखि मो लाइफ रे एइबा मु प्रथम थर ट्रैकिंग करची कि चप्पल खोलिकी जाउची देखिबार गाइस। आ प्लीज चैनल को टिके सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो केमिति वीडियो भल लागुची खराब लागुची कहबो। एठी हमर अधा पिला माने बहुत आगु पड़ी आसिले नै देखबा एठी केमिति व्यूटा देखा होची कहियो पूरा से हमर बिड्डा बाजार पर काठोडा रहिला चकरचित रहिला सेपारी की कुंड रहिला साळबणी आंदपुर सब सेपारी रहिला एवं आमे माने पडा आसी बुलचो बाघनाठ चढ़े रास्ता अछि हदर डैम पड़ रही हमर बहुत कष्ट आमे माने अधा पहाड़ उठी पळि आसिलुनी चलत आहुरी अधा पहाड़ जिया पड़ियो। तो गाइज मोर अधा सफर बहुत कष्ट करदेलेनी अधा पहाड़ आमर उठी सारा पर पिलान सब रेस्ट नउछंती तो आमे बर्तमान ए सीधा उठिमु जो देखुछो एटा माने बाहुबली छ तो बाहुबली हमको हार मानते सेमता उठिमु ऊपर को आ भाई आपन तो फिल्म रे बाहुबली देखछन कोन रियली बाहुबली देखछंती आसन देखिया चलो देखो एति ऊंचा किसी यहीपरी व्यू देखा बहुत सुंदर लगुच।
ଏଇ ବାଟା ବାଳ ଉଠିବ ଆମେ ଏଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ ଏଇ ବାଟା ଉଠିବ ବାଳ ଆମକୁ ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତଳ ବାଟେ ସେଫ୍ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲିକି ଯିମୁ। ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଚାଲିଛି, ମୋ ପଛରେ ଅନି ଆସୁଛି ଏବଂ ଅନି ପଛରେ ଚଗୁଲି ଭାଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ 3 ଜଣ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ବାଟେ। ଅଧା ସଫର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି। ଚାଲେ ଏକା ପୁରା ଦେଖିବା ସେଠି ଅଧା କହିଲେ ପା ସେଠି ହେଟା ଶାମୁକା ପୋଖରୀ ହେଇଟା ହଁ ପାଣି ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖ କେମିତି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ପାହାଡ଼ କରରେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଠି ପଡ଼ିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପାହାଡ଼ ତଳେ ହିଁ ଯାଇକି ପଡ଼ିବେ। ଶାମୁକା ପୋଖରୀ ସେପଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ପାଣି ଅଛି ଭାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଖ ମାରିଦିଅ। ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଘମରା ହୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଫେମସ୍ ଶାମୁକା ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବେ ଭଲସେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିଏ କିମ୍ବା ଖରା ଦିଏ ଯେକୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ପାଣି ରହିଥାଏ। ପାଣି ପୁରା ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆସି ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ମଣିଷମାନେ କାମ କରିକି ଆସିଲେ ପୁଣି ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ହଁ ବେଙ୍ଗ ଖାଇବା ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଦେଖାଉଛି ସେଟା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭଳିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଅଧା ଉଡ଼ି ଉଠିଗଲୁ। କହୁଛ ଏଇ ବାଟ ସେଫ୍ଟିରେ ଆଇ ଡାନ୍ସ ଯେତିକି ଥକିଗଲା ଭିଡ଼ ହବ ସୁବିଧା କରି ଗଲେ ସାମାନ ଦେଖି ଆମେ କ'ଣ ଏହାପରେ ଚଗୁଲ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଥରକୁ ଧରିକି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ପିଟିଲେ, କାଳେ କେଉଁଠି ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଆସିବ କିମ୍ବା କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ରହସ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଛି। କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ କହିଦିଅ। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦିଅ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି କହିଦିଅ ହବ। କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଆମର ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ସାନ ଭାଇ 2 ଜଣ ପଛରେ ରହିଯାଇଛୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲି ଚଲାଇକି ଆସିକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବାଘମରା ପାହାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଗୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟି, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହିଁକର। କେଉଁଝର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଉଛି ବାଘମରା ମଠ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନେଚର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କି ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼କୁ ଉଠିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଉଠିଗଲି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବା ମାନେ ଲାଗିବ କାଶ୍ମୀରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ବାସ୍ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ଲେସ୍ ନା ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇବ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ ବାଘର ମଠ ଟିକେ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଇଏ ବ୍ଲୁ ଜୋନ୍ରେ ଆସିଛୁ। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଇଏ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ଲୁ ଜୋନ୍ରେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆସିଲୁ। ଏମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବାଘମରା ମଠ। ଯେତେବେଳେ କଚି କର ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବାଘମରା ମଠ। ହଁ 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 ସ୍ଲୋ ମୋଶନ କରିବା ଆଉ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବାଘମରା ମଠ। ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାଇଜ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଘମରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପତାକା ଅଛି ଏବଂ ସେଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ପୁରା ଗାଇଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପୁରା ହିଲ୍ ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖ ଲୋକ ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ବହୁତ ଟ୍ରାକିଂ ପରେ 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ତଳକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇପଟ ହେଲା କ'ଣ କହନି ହଦଗଡ଼, ଏଇପଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ୱେଲକମ୍ ବାଘମରା ମଠ।
आम ये ना बुलाबुली कर साइनु हिल टॉप रे आउ एबे तळु को जीवा आउ रेल फिल सब उठे साइले पिला फोटो फोटो सब उठे साइले आउ आसो जीवा तळु को जाई कि पुणी सेठी देखेबा आउ थरे चलो भिडियोटी को यही शेष कर कमेंट कहिबे आपण मन की भिडियोटी केमिति लागितला भलो लागितले सब्सक्राइब कर देबा चलो 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 शीघ्र चला टाइम नहीं